أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبس ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यांसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम स्वादिक़ीन। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। फलम्मा रअव्हु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू फलम्मा रअव्हु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। कुल अरअय्तुम इन अह्लकनियल्लाहु व मन मइय औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम। कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फी दलालिम मुबीन। कुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यहतीकुम बिमाइन मईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत के दौरान अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे।